أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن والاهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات والأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باريلو من be dunia tonko nano beto alse video nyim partager alako fonda alse den abarajo le nyaminna man so fanga la di nyoko la subhanahu wa ta'ala. Be bari ngi kontonna dunia tonko nano beto tiginin tayala misilme yala مسلمي من ماريغو سبحانه وتعالى أكون القرآن باكرو أقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماريغو سبحانه وتعالى ako mislimi ala mu dino ti dino minga hene mislimi ala mu dinati abaku dino minga sabati ako ni muhammin tahta dina kutanyinin mimman ke mislimi ya dino ti ako itigi be kela bono latile ala mun kisla bono ma kila ba hormana barako sabla kila sallallahu alayhi wa sallam akon yanko ad-dinu nasiha ako dino mu konto dialati lillahi altala ya subhanahu wa ta'ala wa li rasulihi kila bayan sallallahu alayhi wa sallam ولأئمة المسلمين أن المسلمون يعتنقوا إليهم وعامتهم أن المسلمون مميفا بيه بارينو هل كنتم ومسلميا كنترو خلصرين الله نبي ولا هدا ese fonnin ke min kiri ko nan fo Ismail kan banko kan nin ase mohol la sali maninga kan to bi be muslimol fundo bunyala walla koto hakuma te fanga yen anim bading min ba ko e be sal kan kutato min manke muslimiya sali kanati no wala mu arabu kan seniyari ngiti. Donc vidéo ni mbari ngi alsa partager alko foni se denno abarajo lo nyaminna mansola dinyo kono la subhanahu wa ta'ala. Hal konton halu tari na mislimiya dino lo konto diawo o konto dia kumo le bembulala kumala mbading nyinyen ni sakli Ismail namfo akwase mohol la sali maninga kangaleto ako mukula fananti min dagata wasabola fonga kuma ko kan hatugo mbading dolomu nko moholamu jahangolemu mbadi masutungu dolemu hakil kendo almu dilan nama bijahil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam
barigil min jelli la jandi ala nabi bal be kon donna khalsola al video nyin al sa partager al ko fo message o ceci asidingra fem nga partager al munni sima la hijato kendia bi jahil mustafa sallallahu alayhi wa sallam awa barilu iblisa altala la dafe dole mati subhanahu wa ta'ala altala kula iblisa yan alquran kono ako qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin barilu iblisa hayna faltala yan subhanahu wa ta'ala wato minna altala kwayan ko malekol bese famma jigo kontoro di sayyidina adam ma alayhi salatu wassalam altala subhanahu wa ta'ala kabrin aham bemba adam da malekol bulu ako malekol beyen ako usjudu li adam فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ملائكة بها تعالى لكيليرو يندنكن سبحانه وتعالى إبسو جدتا فو ملائكة كيلين إبليس لبوتا جماعته أحافان سمومي أكاوتا فما أحال تعالى جابنين سبحانه وتعالى أكوا أنا خير منه أكنت حفظ لدافن ينتي أنا خير منه كلمة ننكلين ولها إبليس كنا جوا كما كان ينما أكو أنا خير منه أتلاكو أين آدم من حقوته أكو إسي فم مجيء آدم ين كنترول فم مجيء سجود تهية إيه فم مجيء هو كنترولو مبنبا آدم ما أمان سمع كلا أكو أنا خير منه أكو انتهى في سلة مبنبا آدمتي أكاوتا لبارو na emission nyimbi mbakela la baringa kan fananto hatugo mo mimbe baro nyinna maninga kam fo mo holomu maninga kam fo mo holomu wo maninga kan awo mbe emission nyin fando kelale maninga kan to inshallah ta'ala donc hambal sal hakotu nga mbadi maningal konton maninga kanto nga dun wal hada kon la inshallah ta'ala badin islamalu kalufo kalwal nyumalon min be tolomalo ninna anyi wati min konote nene al denke al doke al badi masudun al islamanyo al karandeng al haja ali jabi ka ko fola befo min ye dunya kono ali dunya yoro sisi ni wati la anya foli kerkerni yesela al bema kal befo kal wal nyumalo kela kisi ni nema yanye ako anye islamaya dina la koro kabrin wati minna ka islamaya dante amantonien sallallahu alayhi wa sallam akama ko ad-dinu nasiha ako ni ka me islamaya dina ako kondro diali ki kondro dia ibadenuma isinyoluma karanaluma imusoma ikema idema isinyoma ibadema ki konorodia alayen lillahi wa li rasulihi ki konorodia kilayen sallallahu alayhi wa sallam ki konorodia silama lalimul nye ni wolle anna silama ya kuntilu di karana ban ki konorodia silama yere benye
wo konordiya wala non blala bi ka video menke ambade manna koro mi salila nko kanno ka ye salila nko kannero ko le dumale nye wo dumante ala nyen a dumante kela nyen a dumante lalimulu nyen a dumante islama kunda foyen kona adiani ale niye aduma fonyen ka barana dina gberedi kela Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wo ya arabu ladi alaka kitabu la jiyama wo sebenin arabu kanero oh silama min beye dunia wo fanan beyi salila silama kanero ambade mamen karamo Solomane Kante alamala hinalala wo min kera sababu di kan ko sebeli la bo alama barajila ambema alama arjana dilama karamo Solomane Kante anna monyuma men anna karala bamen a karala ka sebeli la bo farafini yen wo sebeli ambadema namfo Ismaila ya fe ka wala blajiro ka ke koni Solomane Kante ma barake ka Solomane Kante la barat nyabulu alaman kisla o makantanka alqur'ana ko amma ko man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin alqur'ana ko nyen man sa ko nyen subhanahu wa ta'ala ako mo sisi ka islamaya dina men ni wole muslimiyadi inara dina gbere di alena kola ka dina gbere kabla dina gbere ko mimma ke islamaya dina mendi kila Muhammad ba mi arabu di wala dina mendi ako ila bara foi ala makotala ika bato ke nyasusuma ala tena ila la bato wo jetela aha amakotala a foi fanantala ambadema Ismail namfo kafaran kankana o woko kabara solution soro few komo de se salila na make arabu kandi Allahu akbar ankara mo Solomane Kante aya fe ka wala bara beke jiro ka ke koni wo ma lonkilen toro ke nko kamenyen ka molu nafa nko kano ale ya kane ka molu toro nko kameno nko sebeli me ale ya kane ka molu torala badalo ala ko iblis ma sentan arrajim alqur'ana kono kabri wati mina kambemba adama da ako malekalu nye akwal di maji mbemba adama nye ki maji anyen duma ki maji ka foli ka ji ki maji anye ka fo wati mina dara ala bulu subhanahu wa ta'ala kabri wati mina malekal bana labara la mbemba adama daro ala kwali nye ako usjudu li adama kal beye sujudi be mbemba adama nye foli sujudi bato sujudi tede foli sujudi kimaji ala nye kimaji ala jonya kaminda ala fankala na ala nola ne wale mbemba adama di naka bonya dana sinina bonya min bonya ta sanfe akawala la mbemba adamaro mbemba adama ikera mo susudi ibonyani ne alabolo ambade mamen namfo Ismaila afana mbonyani ne alabolo subhanahu wa ta'ala alako malekaluma ako usjudu li adam akali maji aliye adama fo فسجد الملائكة كلهم أجمعين ملكا بك سجدي بين بعد إلا إبليس فمو كلي فو ملكا كلي ولون على كالي بو ملكا لجمار كا كنا بويا على كان ينقال القرآن كنو
ako qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka ako adama ako wati joma nkuye ima jimbe mbadama nye ima so ima jilanye ako wala wulikun iblisa ko mbemba alama subhanahu wa ta'ala ako ana khairun minhu kuma kan kele menne ka iblisa la kotinye ako alama ako nkafisa adamadi Allahu akbar ako mun kan fisiyadi ako khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ikan da tasuma lela kale da boro wal kan fisiyadi no madiade ala kama fakhruj minha fa innaka rajimun ako bonna nemaro bonnar jana kono iboni ne fana mbolo ki kurlo bon ka bereta ki kurla bon ki bon ki benna nema bero iblisa akuna biyara ambadema nanfo ismaila kafran kankana anya fola yang kala dembayal fo kan ko karande min ya ko fanan fo kayira kala ko dina ye konor diale mblala bi ka kumala ka fanyen ka ya to ka fanyen ka islamaya bonya ay islamal bonya ka ala bonya ka kela bonya ka alqur'ana bonya ay men sabal bonya ayala bonya ka kela bonya ka alqur'ana bonya ka islamal bonya ka karamo Sulemane Kante bonya akana la feya Sulemane Kante karamo Sulemane Kante la feya ambade ma membolo ne wole nanfo Ismaila di wakabo akumade nanfo Ismaila baraira dunia la ka karanin aladi ale karanin aladi ka karan keladi sallallahu alaihi wasallam min ka dina men dantanye ako adinu nasiha ako islamaya dina konor diali mfa nanfo Ismaila ko sentana barabang idonaro ka manno ka siala ako dunia ma ko kela no min fonin ko wote kajo alama kajo kelama ka yira ka karani aladi ka karani keladi sallallahu alaihi wasallam ka karani Islamaya la limulu di Islamaya lonna baldi abaraira ka dunia la ka karani wal bedi abaraira ka na ka karani karamo Sulemane Kante di Allahu akbar askay karamo Sulemane Kante amasabeli menabo koka jo Islamayama amasabeli menabo koka Islamayama jele akala bole ko farafin fara ya yere kani sebeli sura de se sebeli kala minna aya mirial sebe wo miria buku kafa aka usiyaman sebe Islamal ya kambi kali yere nafala kono anno ko kelen na korosini mfa nanfo Ismaila ro rasisiya yaro abra ka dunia la ko rasisi ladi manin ka kanna dumale nyen ka sia kambedi donc atene salila kanberero no le arabu kande surtout ko fo manin ka kan nko mote safola hakilima kate se nko
kanula ayetu aman ko kan kan non atese kala wanya nko karana be mi ye dunia abeka nko kan bonyale hala arabulu min ka tafsirul ke moti salila arabu kan tafsir maro ki sali ki to sali kono ka fatiha karan tafsiruro wote kala nota ka fo Allahu akbar kangerero wote kala mfa Ismail namfo ye hakli soro ye sey kofe anele ye kada minnate anya fele ki bo sentana bulo kama soro sentana bara seila rasisiya fanan bara wari iyusukuno iblisa ka men su men fote e fanan no wosule keninte iblisa ko mbemba adama ma ako ana khairun minhu ifanan ko dunya ma salati bil lughati al mandinkiya khairun li min al arabiyya ya salam ko ki sali nko kano wala ka fisaile ma kasiya al qur'ana kandi mfa ni atun ka soro islamin kante sila berele mfa Sulemana tunde kafa sebe akoma kafa ba abara sebeli nyumala bo farafin dese min karana ka islam ka dina la bara la ka amirial yirakaro atunde kafa do sebe nun ka fo moli nyen kali iseli nko kano kono amma o gafa fenye amo gafay ele ye wola karanden dole di min ka nko sebeli kanu ablala ko ka toa noma ile ye wo dole di ni le ko moni yan bisilen ko sali ye kela ile soron kanelo karabu kanto ye ibarajo ala yere foloma min ka alqur'ana la di arabu kano ka jo kila ma sallallahu alaihi wasallam o mi ya arabudi wajar kan ya arabuli ka jo saybaluma ridwanullahu alaihim sayba min ka kila madde medina madde mena ka jo fanama ema dawoma ijura lalimu min beye dunia mo siaman barakuma salimen na koro nko kano Dr. Kutubu Sano akumarakan lonna siyama ye dunia alkumarakan anna salal mami ba Imam Muhammad Salih Kamara akumara kokan mfa namfo ni turaimawul kamme sentana barasila aseniro munno kila sallallahu alayhi wasallam akolaysa minna man da'a ila asabiyya وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية كلا كيسني نماياني أكو عليه الإسلاميات جروبو كلا منتون يارو أكو موتالا دينارو منك مول مكلي سياما note ka kele ke siyama note ka fasiyaro ako arabulma ako da'uha fa innaha muntina ako ka rasisiya bla kasuma asuma le bora rasisiya suma le bora mfa namfo yi rasisiya le kante min fan ka boyle yeredi e kalo ni illara ni adamaden ya
na lara asiya la kasiya dolu di e koni iblisa ka kay nyaminka alara siya le la kasiya fem bedi ako alama ako ana khairun minhu ala to kwama ko kaye sujudi ki maji foli ke adamanye akate na kela akamullawo fanankan ako ana khairun minhu ako nkafisa adamadi ifara mbara ira ka dunia la kuye salimin kan ko kan wo kafisa arabu kandi mfa nanfo ijo ikana son yesa lihala ya menka ikana son moli yeblay ko siya menko note de nimisa mfa Sulemana Kante aka gafa men nabo kona mara bo maninkali nyenkali ye siya karo alubara nko kanko ke siyadi kila alayhi salatu wassalam akwa arabuluma siya duma minye dafen bedi akwa luma ko da'uha akwa la bla ale siya bla ala bo alla kolro fa innaha muntina akwa suma jule bola asuma kasani ka denetemi mfana mfo ye wasilale Kante ya kan kaira modula ku islamin kan ko l'islam ready non you try pas de tromper wallahi sentana barasi hakilila anna islamaya dina don dinun nasiha konoro dia dinale fanya konoro dia ma akoro ka fonye ku ikani sali maninka kano mfa Sulemana Kante ikara na nyasusu ma etena karanka seoma parce que ale ka sebeli la bo gafa de se sebeli minkela ide se gafa sebeli mindo idi la hakili miriya fanankaro ida alqur'ana fasararo qur'an foko fasari ko sali ekela fasari kano halara bukane moti salilala note arabukan tafsir kasya min kal qur'ana tafsiri mais tafsir kawo lonnal ko jamais katikela al qur'ana le jini arabukan ro ala ka arabukan ne kere ka bonya islamaya dinal mfa namfo iti jo yatu ijo yatu jandi ala ya nabiya islamaya to wodi islamaya manna wo mabi atena wo fanama badigilu hambi hal konton mbe namfo Ismail jabi e ko jabi la mubarinta man la jabi ya jati la mbol la wala hada kambi min be salkan nko kanato Iblisa wato minna atala kwayen ko sujudo boy mbemba adamayen ako kala ako altala en kontente sujudo boy la mbemba adamayen ahamullahu kan ako ana khairun minhu ako nta hafisa la mbemba adamati khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ako yante da talela nde gandirinne mbemba adama da bo hore la wo sumarinne gando me sujudo boy sumaya ye atala jusubo taba kay fakhruj minha fa innaka rajim atala diminta ma kay kombati bayna nemo arjanna kono mbati kurla bun neme dingra beto ako mba ngawa bantoto arjanna jam may manjanda ite sifaliyen misa asiso to gosi ala siyama hafu kontara hafisa ndela hafisa doliti wala iblisa kunnatiya nafa Ismaila min je kankan abatai ta dunia la abatai tan ko fola bela kate be karandinne altala ti subhanahu wa ta'ala
aka karanta kilati sallallahu alaihi wasallam aka karanta saiboluti min hakila de ma dino la sabatola aka be karandin tabi'in olti min bulata allakila ko sallallahu alaihi wasallam wa tabi'i tabi'in min fadanna tabulawul ko ha sitantul mabi han duniya lonna min je duniya kono mo man salo la daga kan kutato ni wala mu kan kutati ni alquran kan alente arab kan fa jato saruhu tafsiro muhammad salala mbari nyinje salikan wolela sama ala halo be na for kombe salo min ke kan nko kan ato wala hafisante yen arabu kanati a kenya nyin anaja akanya min naten hole itanna dunia be bata kumayen aman sunga mela yo atala dum mala ulama subhanahu wa ta'ala ma dun na dino mo konto dia dino le timbe o konto dia kumo le lola mabi ha fa na nyo hongoli yen ko salo me keno kan kutato ameke harara bukanga fangato ni alquran kanga lente arabu kanga mim sefeta arabu kanga alquran la ani afasari kam min nente kilintide ya alquran isanyabo arabu kanga minto arabu kanga mu barsalme kala alquran kanga fananga guli ahabbu arabu kanga fanantile mbadingi namfo Ismaila Jabi aman non afahamu nyama sentano ha marsa sentano ha min sifa fa ta'ala ya subhanahu wa ta'ala kabra ko en kahi majigi mbemba adamayen alayhi salatu wassalam ako kanta kila munnan takila ako ana khairun minhu akonta hafisale adamati ihante da gandole la iha adama da sumaya lela akomba gandomi majigino sumaya ye aski mbadi nanfo wo fananje al halo nyinna kan kay be salo min ke kan nko kangato wala hafisate yen arabu kangati ya salam ni ala halo min bonya fo nga sumu ha hakil di nyohon ma ha nyohon na kunin koluma be dunia la banga la kono la mohol be nyakerin sentano bata no moholula bar sentano mom no minula alkana son sentano faranga non na mume karmon sulaman kante atel ha sefero nyinna bon konko kala ko maningalu fen sen ko kanga fo maninga fata fingil faranga fansu sefero soto ici la mirial sefe kuminto awa kafalu sefe ato kitabu fasarato kal qur'ano fanga jato sefe fasarato nyaminna baramala wuli nyimma ko ngabula inyo hon gasito ko hakutun kanna yamute bulu ko haki rasisiyati karmo Suleiman Kante natun se salinun ase kafa sefe na daga tanun hafo kise salle kan kutato mimman ka arabu kanati karamo Suleiman Kante na tala la jon kendo nyin almu al tala hinala atun se kafa do sefe nun hayta dunya la hafo ko sefe salo se keno le kan kutati non ta maninga kanati bara maske mume aha siebe ke salila al qur'ano arabu kangalato marigo le dalo subhanahu wa ta'ala mbadi nyinne ko ako katen tawo mato kila sallallahu alayhi wa sallam wala hake ako arabul fanga jato yen ako da'uha fa innaha muntina ako al rasisiya siya ala siya wallo ko to ako aka kaso le sebo suma kurum le sebo mbadi namfo Ismaila rasisiya batono asondo mela bataka fa al taala la nemo subhanahu wa ta'ala ha kafa kilama ha kafa sai bakallan kelma ha kafa altala la jonyu maluma min tambita ha kafa la limo min be kerim bite ni kumata nko sefero kan ani nko le selo kan ha fo ko mo me salino nko kan to abatete go beto
haita hakutun kana ya mutabulla haitanna havo katib rasisiya la to kila ko rasisiya mi ma ko da'uha fa innaha muntina akali ali sobo rasisiya la asuma akaso le sebo akase kurungu le sebo marini ahalam ta hakila muta a katente salila kankutato na manke atelan ko saloleti maninga kanto almun kislanya ho makila yen dunia lonna be bata kumayang ako kanta mela han la banga nyinne bataha asen ko salo nyinke sali dingira min mohol ta hata je la banga ina hajete akunna ha bulu fenga lu tinya atulo e gole yari atulo e gole yari نمفو إسماعيل أبتاي تنا كاكرن تال تالاتي سبحانه وتعالى كاكرن تال لكيلاتي صلى الله عليه وسلم كاكرن تسايب كلن كالتي رضوان الله عليهم كاكرن تتابعين ولتي كاكرن تتابعين ولتي كاكرن الدنيا لا نبو من الدنيا بي كاكرن تي بيتي له نسافو مبادين نمفو ين نكو أمي كرن نو دنيا بيتي إسك كرن إلى نوكو مو دول لتي har kankanje mo holbe kankante min se namfo Ismail nyin karambaw sin la han londo jamil lo hadiyaye e man karan ila sate mo ho beti surtout ko dunia surtout ko lagne mu mer surtout ko Afrique mu mer surtout ko dunia be man se min fo mbadinge namfo yen akana son rasisiyama akana son niela marsoma akana so anie ha marsa akana so sentano ha na niela akana so kutun kanayama kila kula kud'uha fa innaha muntina awa ning alhalo min bonya na dino devoiro wala mo konto diati altala ya subhanahu wa ta'ala kila ya sallallahu alayhi wa sallam anin lanimo nyatongoli yen anin muslimo fa be wo konto dia kanga bi ali mo sumo lela mbe almanyin kala false question le poser non par écrit alko fonse mbe sumun kanne mbe nyohon fundor bunya kan dino bunyato anin dino hormoto anin namfo Ismail je salikan kam minto nor mun ko kangati alim besu mun kan wala kan hambi alseno seferol kela na nyohon hakilo bunya atasi fani ma fo mohol se kisino amanyaminna manso fa la dignoto subhanahu wa ta'ala donc bébé kontonna alse alla question le poser alako nse sumunga ko kan hatugu bi na wala hada bedending wolela haita Ismail namfoyen ka ha atu ame karanno alati hakaran kilati hakaran saibulti hakaran tabi'inulti hakaran kankan beti hakaran lagne beti hakaran afriki beti hakaran dunia beti wo me keno yo wo me keno abada donc c'est min fois no asi sabari ahasagi awa kuma min sanafa ahasagi kuma min sanafa barakana son ahbara kula min nafantaye man sofan la dinyo kono la subhanahu wa ta'ala donc hambi ni min se question posée et ces questions posées hambi nte donni fo maninga kangato ambane islamalu anyal fola anye nanfo Ismail la barolero aye sali min kan ka kenko kano kaira ka bade nula ko nanfo Ismail te se karana kankan bedi akaraninte kankan bedi akaraninte lagine bedi akaraninte Afrique bedi akaranin dunia bedi te ate se karana kasia dunia bedi ate se karana kasia
ankar mo Solomane Kante ala mala hinala ala mar jana dilama donc kanyim fa badin islamar nyen ko am badima nole nan fodi ay rasisia bla ka bo dinaro dinate rasisia di kela kole abadinuma abadima sudunu arabulu akalma ko da'uha fa innaha muntina akalimata siya suma goya asuma le dumante mume alanye asuma dumante adamade nyaaye donc akoko ki matala donc kawo foli la wa ambade sama bema ka foko ambade ma nanfo akani son ani yesala ani kana sala mume kama soro inna an-nafsa la amarat bisu ni mi ya adamade nyaro wallahi ala ko kaye mo ya marla ko jule tunna aye mo ya marla ko le la minna fatinye donc ka ayiraka ambade mala nanfo Ismail kakani son anu dunia beye kele nko sali menno ale ka do wo ma akado ani alala kelema akado ani kela la kelema akado ani saibal la kelema akado tabiina la kelema akado kankan yere kankan slamal la kelema surtout ko la Guinée be surtout ko dunia be notre Afrique be non wote se kala donc mi esa wabadi ala ko inna an-nafsa la amarat bisu ko niye mo yamarla ko dulila woni kurumiye nanfo Ismail ro nabara boslakan anye ala dalila fala min de ni membo abulo kala sey islamaya hakili nyuma yaro ala mo kala donc hanbi comme anye barole kan aldese question la nala sebeliro fande se anyon hakili bonyala salima nko kano donc wo yorole ambra fenkebla badema benye aldese alkana nana ande se barola kan kono be koni be melon ka foko sali te se kela halarabu kanlero mi ye tafsir di sali te kelaro ala kamina jini alqur'ana faranno woye kan bilman bale di arabu kano woni arabu kanto malte kelendi donc ante se atola nya susuma kuye sali kangerero minte kela le kandi kela bunya koson anin ka ala horoma ka alqur'ana bunya ka horoma donc barenu foko iraka alula kafo ambade ba nanfo ay erreur lero kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun kila ko sallallahu alayhi wa sallam ako dunya ko beye filila beye ko kala min dumante alanye ako me junubi kela be min dianin alanye wole modi naka tinyali ke ada lonka fo kumbara tinyali ke aladi ya fama aladi bla ala jojmal kono am badema Ismail nanfo anye ala dalila fala da bo sentana bolo kono bibi yano ay sentana le bolo ni barakura a marsala ni min kwanye kwa la salin ko kano ko la kafisa arabu kando woni wono aman nene wo bara bo silakan ka lo sentana le silakan sentana min ko alanye ako ana khairun minhu akale kafisa mbemba adamadi sentana min ko kal akafisa le yere kanidi ba le boni mbe bada malero wo sentana wo hambi adama julum minani wo sentana le burata ya kanka sila bwa korola ka alabara me min kenin bara haramunindi kawo ka koro kom bara nymal donc anya la dalila fala min de mfa
fenke bo sentana bolo ala mo kala donc bare no silamayate wo kodi silamayate nidi silamayate hakilla miridi ka fo kun ka miri ne ka ye tenne atema men ne ka ni no silamayate odi silamaya ye sharia lani ne di gafal kono wotunya gafa al baloni al qur'ana ya mbolo wo bara wasake ko bema ato wo yoro susu ka fo ko mode si salalan ko kano note kangerero ni islamali di ya fe ka ila farla sali lolu di ide se ala delila kambero kono sali te kala kambero wo erreur le no ambade masoroni nali yakilla ko Suleiman nanfo Ismail almala hinala an karamo Suleiman kantema almar jana dilama bijahil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam donc o kanna boli le tunye bidi kayira ka dunya molula ko sali te se kala kangberero ni amake ana alqur'ana arabu kanedi arabu kan berete de alqur'ana arabu kan woni arabu kan alqur'ana yare nyabola minna ka tafsiru kala wol fanante kirendi donc foko wala bade mal koro ka ira ka dunya la ko karamo nanfo Ismail ayi kada ayala gafa kono mafele akana son sentana ye sala molu tema kama soro akama ko slama ladi wo slama wo hakke dole mendi ni kaye aye bola slakan ya kli ka ira kala ka fo ka bar slabla donc comme ale bara wuli slabla la ante se tola amma fo anyen ka ira kala kan dole adi nko kara men duma nya susuma adiani anul fananye wonyale ka le faranse kona mafo anye koni kan ko karan kiyeke sila modi rasisidi no ama o mafo bon ale baranya men barake bi mo siama ye dunia ni ali afeka nko kam men karan adafo ko rasisi akane parce que ale la attitude même no wole ira kani molu la ka fo kwa ye siya lero ate dina koro siya ablani wole ko no te legne kala diwo kan siama ne legne muna masali kan odoro mfa nanfo Ismail sali soso kano ye sali fula kano ye sali fanan gerese kano yi sali toma kano yi sali kisi kano limbano janka kano miri fore kano kalka siale gnewo mune masali wodoro ibara ira ka dunia bela ko rasisi lidi kila ko sallallahu alayhi wa sallam ko da'uha fa innaha muntina ako ki bulubo rasisi yala siya ako kama nyi kasumale bola kaza ye bola donc wasilamaya kawo fo ki kili ka fo yen ko silamaya mana ka dunia ka dinaro gbele ya molbulu ile bara ka dina compliqué ibara o damna silamaya te dina compliqué ninde wallahi inna dina yusrun kila ka makisini ne mayanya ko dina me ko yusrun ko sonia bali anoman kosobe ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أكون موسيسي كدينا من فنانا gbeleya ko dina di sela ibara l'islam ya compliqué yerama ka compliqué mol ma mil bladi ko mais nka peut-être wo molu alma al hakili lama bon note al karaninte nali blali ko kan ko salike donc franchement ibara islamaya nko kano ibara wuli boya la moli nye ibara wuli kan ko yere boya dunia fana nye
note moli bola hala ameriki kanan ko kan ko sebeli men karan legine kana karan Gambie kana karan Côte d'Ivoire kana karan Malila dole na la hal legine parce que ko kan dumalu nye mais le ya assumin kante nyimbara wuli ka boya moli nye oh ekana annan kamemma ake mangbodi karamo Sulemana Kante alamala hinalala amala wuli memma notale yer kani tunda kenu awati la oh na make donc il était chez la bi kile karanin dunia bedi ka karan aladi ka karan alala keladi ka karan saybaldi ka karan bedi wote sekela hari alla luma moli ye bi mil desile karana mfa Ismaila namfo moli ye la luma bi mil desile yere kan ele yer kanin ki karan ka dina ira kila ka masoro dina mi yi bolo ten foro mente dina di ni du ya fele ka islam ya le sabote iyo fanan fo moli nyen ida soro kila ko amma sallallahu alaihi wasallam ko innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ako dunia mo be ingani kele bolo anyi ingani ke koro ni ya fele ka dina le sabote yo fanye anda ifamuya donc ande se min folenye anna islamaya dina sonianine kele dinate nyon masaba dinate nyon kani ni la kani dina wole islamaya di kisi dina wole islamaya di ka kaira dinyoma wo dina le islamaya dina di donc il est kana nko kan e kana si moluro ni na dumanti le nye ile yi mata nko koro nko sebeli ko me ile yi dabaro karmo Sulemana Kante alhamdulillah rabbil alamin ngodi ya bolo bi mini occupé ni nko sebeli memma ni le tesia la tamala la tamanyama ile yi mata kola moli ye mil de se barala kaira ka molla ka fo ko dina silamaya dina menti rasisia dina di kori bara rasisia blaro ka yira ka dunia bela kite na blala hang mol bara wayla luma labam mena kila lute ka feni tinye mu'mini ko ka wolu ji te silamaya la ka dunia ji te silamaya la wote sekela donc ande se min folenye yi sabari ka hakili soro ikana son sintana isela ikana son silamaya julu wuli sela min ya fe ka silamaya tinye ka silamaya kal saudi ikana son ile ke o sababu di dina kila ko amma sallallahu alaihi wasallam ako addalu ala alkhair ka fa'ilihi ni ka mol kili kalu ka kaira ira ka la dina meno woti nile albe baraji kire kone kana son moli ye nya dum silamaya dina la wote sekela ko berberdi iye tandula ko minno baringilu ekoni nga fali nya minna nabi wala hada keta karmoho namfo Ismail la wala hadalati atulo be gole yari ko fa hasalin ko kangato amaji seferin alqur'ana kono kila ma abange sallallahu alaihi wasallam lalimol maita dunya fen di maita baratu ko abata kutun kannaya sentano bata qura am marsala wasago bata mutama ko fa hasalin ko kangato donc badingi wo yili bulo le tumu bi hafo mbadingi Ismail namfo yen ko mohamin kete saboti hanko sefero nyenna bo amala wuli siyama amala wuli wo mafew namfo Ismail batake siyati hakirasi siyati kila kurasi siyami ma araboli yen abadingi liyen ako da'uha fa innaha muntina akali rasisi abula kasuma kurungole sebo nasfo Ismail je barakan wo baranya sifalela niye bata kusay niye bata nwala niye min altala kama inna an-nafsa la amarata bisu
niye minga kurun niye beti wala je namfo Ismail to niye ning alamu afata nyoho yala kila barakola wo hakili bulo le tumo barigilu nkalien ko ni mimbe question poser là hambi al ces questions posées donc émission ni altala kitala miniti tankono c'est alors lo non c'est hakilo di hambi c'est doit ha baringil fundo bunyanyima hafu ko dino nte rasisiyati nan fo Ismail abatai tanna ko maningala mati rasisi ba nonte atun se sali kando fananto legine nu iyo so kanga bele legine amma sali woto fula kanga bije amma sali woto gerse kanga bije amma sali woto tomal bije kisir bije menil bije konyangol bije jahangol bije fulol bije si kutal bije amma sali kangol to moro nan fo Ismaila ila ko fifa dron donc baringilu nga be fundo bunyanyi ma hafo ko na dino to Mohamed sali hale arabu kanga la fanga to fasaro se ka arabu kanga minna farla sallulo to sakaru manna kuktama al munkisla hantanga kila barkola iblisa kabri wahato min altala kayen ako ise imajigi adamayen ahiban ne amanso imajigi laye akonta hafisale adamati wato minna dina nyatongol ha nan fo Ismail fanan yamari kakar salin ko kanato akomo holi yana la jabiro kete inneti akonna salon ko kanato wala hafisante yen arabu kanati Allahu akbar awa wo kumo habbun kende ke karmo nan fo Ismail dama habungama abanka wo fanan kela akana so niya ha mano niya min altala kwama ko inna an-nafsa la amarata bisu ako ni kurun min be ibn adam to akasa da badin yamar ku kurun la ajo ku kurun erero dolo kono la ten almun kisla rasisiya ma almun tangala bijahil mustafa sallallahu alayhi wa sallam barigilu hambi ikoni nga italla nyaminna ko bi na konto dia kumo karmo nan fo Ismail abita kan woni ala muhollama min be salka nko kan to haiti la ko salo me keno nko kan to alqurano nyala alqurano dumman mafali aman sa tarakankeya altala minna dalomu hayyun qayyumun wahto be abi dunya kalama abi dunya tano fanan kalama woman so man sangarin telemu man saloring lamu afala kulula fen di medima fa fa la man sabaya subhanahu wa ta'ala hafon badin yen nka harasisi abula akana son sentano hamano akana son sentano hamarsa akana son ahabula iblis ala jamal konola nimmo min bulata iblis ala jamal kono e batake kunna goti dunya altala aholo fo iblis ay ako fasajara al malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin dingrado wa kana min al khasirin aketa kunun kannoti aketa fisir walloti aketa bono mohoti ala mun kislahuma kila barkola mbadinge namfo Ismaila ntaku wa tahabbono ntaku wa hakunna gwa ntaku wa hanko fanan gwa moholiyen nko kanga nyinga di dunia bele barate kana ate sabo kana gwa dunia yen kamo minga nko sefero nyinna bo ahsa yirga baraka nko sefero to akana wala baro to tinya moholma akana nko gwa dunia yen akana muslimol jahol sagolo muslimi ya fanamma yo atijami ma to ten muhammad bedino karato ebe lorin ko dino haburha ajolo kan haydema iblis anala sordasilu akana ke woti mume ahake dino la fasalati ahake dino dema bahoti alko fo dino nyi se sabatino nyaminna alhagigo kan tebe ngani kambenga kan ani nyoho hero kan bargilu nse min fo ngo salo me keno hali arabu kam fasaro le la
alqur'ano kanga ha senu o kanga tile alqur'ano kanga ha guli kanga o fanantile munna wahyun ilahiyyun wahyu lo min fatanta ta'ala la katara bi kila ma anaman tongulu sallallahu alaihi wasallam donc je min fo bari du rasisi ala be fonnin ke nyinto jahiliya fanan be faja hurinya agulo kotola aba fanga fanan sumo mering ha fo ka tele kanga nyinga fisa kanga beti dunia ajana wala ita dunia la hari awa asina fen ninke a Kenya a ku Kenya bata ita moholla ha fo ko ante ala ya ante ala kilayen ante arabu kanyen ante muslimol faranyen aba fansum jama do la bokan minisi ilo altala karato hilo alla kila karato sallallahu alaihi wasallam hilo muslimol karato hilo muslimiya fanga karato almunna kisla wo kunna guama hantanga bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc woni ngrala mu ning réponse man ta hatara mo hol bulula hambi e ko dinga fali nyaminna wala hada ante mela sina duwa nyohanye ha wala hada to lono alamu afahamu kunyuma dilam bema bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc minga fisa ngamo ho hoje abe salla kan kutato mim manke alqur'ana kangati woti go be filolo konola woti go be hakkili marso le bulu sentano bata aniye marsa sentano bata ikutu aniye fananna alamu kisro mantanga bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc baringilu nse min fo baringil yan ko nko karamo ho ni wol mun nan fo ismailiti akaran karamo ho ni sakili alhaji sulaiman kanti la baro totinyabulu akana nko sefero nyingwa mo holiyen bi akeya yimbata ke bi mo holu nko nte diari mo holiyen batalo ha fo ko rasisi ala ba kono e batalo ko si ala ba kono e batalo ko kanna faso la ba kono dina la fasanta kono kanna faso anin fanna faso wala ba kono hasiya altalati hasiya kilati sallallahu alaihi wasallam donc je mi fo badi liyen nko wo me daga no alhala wondin to almu afaham ko nyuma didamma bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam badi wodi ngirala mu na dino nyin altala subhanahu wa ta'ala ako man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu mohom la tadina kutako mimman ke muslimi adino inti akoy la baro ameta altala hajinti la baro la wa huwa fil akhirati min al-khasirin altala ko kal jabalu muslim fanan kati go sila bon asila banke la bono moholati almun kisro mahantanga bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc je mi fo baring lien hafo ko nan fo ismail je niye le bulu niye min se mo ya mari ku kurungula niye min sa da mari kutun kannaya niye min se mo ho tulo kuti hatu atebati bandunya lalimo bema adum man karan kan fanga beti harata fanga be lumi mabbi mo hol bele je bi min sa karan kula am ne mam min lo asiye kolla awa bar ni ko e hay iblis ala nigi e konje min to ta nyinna hafisa ala koti a atala di subhanahu wa ta'ala mislimiya amanda ko nga kunna guwa mislimiya to ni hi fantara be dino kono e bata kunna dia wo kunna dia o nan fo ismaila ji sabaka wala to ten katarabi hakili kutama almun tizandanga bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc barilu hafo mbadi nyenna mu alu video ni partager alo ko fo video ni se si nan fo ismail ma kabrin kankan hafa en ko konto dia ko mollemu ahatu tu mu basbalati badilu hatu ni ma tu ebe nimiso min nyidina e bastolale woni miso do ketainti ase mo holla sali dingra minto e ha beti la bangina hambi atule gole arintu kun kabe sallale ko kanato karmo min ngan ko da bo amala wuluma non ta tun se kafa do tun bullanu non ta ngafa nga jenu ala mo wal haitan na ha fo kuine hajele kase salin ko kanato barane man soto doto donc ha fo lamu ko karmo ho namfo abe konto diari barakara konto dia hasia sefero fanga la bolati
ni sa kili karamo Suleiman Kante ame karanno hawsi ame fahamuno hawsi wala baro fana mala wuli mimma ta kan ta hake woti hatugo hala wuli le ko fata fingli faransi fansun sefero soto isi fansun alhalo nyabo ala ko isi bulano minko gasimi soto atabata ke kukutati mimman kewoti hake kutun kannayati hake fantubayati hake kulbariyati hake jahiliyati hake munafaqiyati hake fasiqiyati hake hasidiyati ateje dino hasidiya sambakanne abe dino beson gonne ya sambakanne abe dino kutun kanne ya sambakanne abe dino sambakan rasisi ya la fananna ban fanan zafo aranyo hongol be kila nena hamim bange sallallahu alaihi wasallam arabol yen rasisi ya koto ako da'uha fa innaha muntila akoli mata rasisi ya la ko hatu ko kasuma kurngole sebo mba namfo nala jamalu da'uha fa innaha muntina mfana fo kifo kila molfo ka fonye a ikani son sentana yefanka sorema karamo Suleiman Kante amala wuli memma wallahi ibara nko sebeli yere ke jelema fendi buto mo minitu ya fe kunun kan ko kankaran bi albraye ka fo ile ni isulu kali rasisialero alte sebeli kuro karamo Suleiman Kante ka asibeke ay sebeli minna bola alubara ke mol bulo kalu bansantali mo sisi beresi ta keladi fadu bansan on ka dina ke bansan kodi dina silamaya dina te bansan kodi sama dina e be denedi ambele farantai donc ira kay ni ibaden la min ye salili ko ka fitna la wuli bla alakam wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa akoki mata fitna la ka fitna matanka kama soro ni fitna nara dolu torale fe ila sali yoro menna beiro wal ma fitna menna ma al ma foi laro altara ala kwanye wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa akoni ka fitna la wuli atena danna ile tumma ayesela mo gberalle ma min bolo al bolote al sente ibara wole wala bato min kela yoro menna ibara wotinya mol matele flame ma kote na nyala dina te maninka kandi dina kote maninka kandi slamaya te maninka kandi slamaya ye ala kanne di slamaya ye kela bonyale di ka masoro arabule kela di kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabule ala la ka bonya alquranala ana mantonu ile bari yere bo bonya wo kono ki yere bo wo ala koro ki fansun ko do la bo karamo Suleiman Kante ayero min nabi gabru kono ile ni sulu min ya kan kala sebeli ke rasisi ya kandi adiminal bemale ala man kisla kan tanka alta su memma alfana yemi noten tuma dal fana se kote sentana bara se alula sentana bara akanna bo aluma kalu wole alka kilili danku mais hakili maru nyala antena tolaye aliye halaki anya benaluma foka falunye kali islam membla halaki silale danka silale kuna boya silale rasisiya silale kimatala kaye katoye ni kaye katoye yesei lonila la kolma yol bonya ka lon ko karama Sulemana lonna dole yadi abunya wo koso hari ma to benye ko karama Sulemana rahimahullahu ta'ala wola koso idese ka komentoye ki imako mina inye ka dina le sabati arabukan kanyumaro baraka kano horma kano horma kane alqur'ana kante kan bansandi kan bunyani bali donc kayira kayini inyon dolla ko ikana ison wo hakili su yesi isro kama soro imala wuli woma donc ala sawa nabi sawa al sawo dina te fitna di
o fitna fana ye matankalale donc ko bla baden be sawro alde video men partager fo ambadema nan fo ismaila ne laninte ala jabiyala al ko jabila di laninte o kumala han aye se wati minna naka ko membla ndalla ko jabile nadu me ko membla ndalon ka fo ko jabi jili taro aye jili aye sentana jili le borika afadiro abarawo sugan abarawo suwandi ayerenye abarawo ta kiji ala jabi yala onde na la menna ka fo ko jabi dente baralate jabi ya fanante mendi abada jabi yate moro kolonyadi jabi ya ye bunyani hormale di jabi ya ye islama ya bunyale da ni kila na bundun kel bunya onile ki fran wo jabi lula ki fansun ko la boy yerenye ka yira ka dunya la kine li sentane le kelendi anda fon kalami bola sentana bolo alami bola ala sordasil bolo min ya kan ki hakili tinye dina la ka dina ke mol bolo rasisiadi ala du mala wuli rasisiyama karmo Suleman Kante ama dina men dante aman ko sebeni fanan dante ala moliye ka fo ko rasisiyali ile barake rasisiyadi kayra ka molula kile la kan ka fisa kambedi ala man kisla ka antanka bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam alma hakili nyuma dila ambema tolo min kunna di almo dila ambema tolo kunna di alma dila ambema hakili nyuma alma dila ambema hakili nyuma alma dila ambema alqur'ana barakaro famuli kunyuma alma dila ambema londi sabatini londi barkani londi wurikinte almo dila ambema loni wo loni na de mo kalafili ki bo slaka alaman kisla alaman tankala alman hijab lama donc barenu kalu fo kalu wali nyumalo aliye fere be kada ka video men partager fa ese carbon nan foma ka ira ka la nala molu kanyal fula aliye islama ya bonya aliye ko kam men fanan bonya aliya ke alayen ka ke kelanyen ka ke carbon Suleman Kante aliye nko sebeli men fana aliyo fana bonya aliye sali min kela nko kano ka dabla ka ira ka dunya islamalla qalu fana islamale di al hakiliti yaninte ala mo kela ببركة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خزلته ودمرته ولا دعاء إلا استجبته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بدنو الفيديو من partager ka ira ka dunya molula ko dinate hakilila miridi dinate ni diadi ni dia kote rasisia fanante dina ye bunyani goleyale di ka molu matanka ka fitna fana matanka alamo kiran benye jankoro koromi ye dunya kono te alama tinyela alma wara yororo adama denti yoro minna ni lama foite kilal barakaro alqur'ana barakaro anakrana nymalu salatuni salat kilal barakaro bimanillah wujudillah wa karamillah وما ذلك على الله بعزيز إن ذلك على الله يسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عند بيفو كبي والملون الفيديو من بارتاجي فالدا براديسي بما والسلام